Hi, kabrads! Good morning! Today is February 9, 2025. Did you read the gospel for today? Sunday? The call of Simon the fisherman is the theme. No? Luke chapter 5, verse 1 to 12. So, we will summarize atong ipamubo, no? We will summarize i-summarize ang gospel for today. So again, unsa may scenario. So the scenario ani is while Jesus passed by the lake of Gennesaret, nakakita siya duha ka sakayan, no? Boats. And then alongside sa lake, and then ang mga mangingisda o the fishermen nanaog na kay syempre gikan sila nangisda and ilang gihugasan ng ilang pukot, no? Then so again kita niya si Simon, so samtang nagwali siya, so hangyo siya ni Simon kung pwede ba to put out a short distance from the shore, so itulod lang gamay padulong sa shore sa lake ang sa lawa ang sakayan. So ingon po si Simon, okay. So gitulod, and then while preaching si Jesus, and then while preaching iyan na po gi-request si Simon kung pwede to put into deep water and lower your nets for a catch, kanang itaktak sa lawod ang inyong pukot. So ang reaction ni Pedro, matay tibok adlaw man may tigo gabi man may nagkuan nangisda, wala may kuan, wala man may kakuhag isda, karon diri lang dapit duol lang aning lawod. Pero ingon si Simon, okay master, as you said, no, among i-lower ang net, among itaktak ang pukot. So, to make the story short, daghan kayong isda ang nakuha. Ug na-amaze kaayo si Peter. Ug niluhod sa Ginoo, pahawa diri Jesus. No? Pahawa diri Jesus. I'm not worthy. I am a sinner. No? I am a simple man. Away from me. So, but ang tubag ni Jesus, do not be afraid. For now on, you will be catching men. Okay, nindot, no? Nindot ang story. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed Jesus. So, nindot kayo ang ebanghelyo karong Domingo, no? Lower your net. So, kung atong tanawon ang ang pagtuo, ang dili lang kini sa ang atong patunang paglantaw nato sa pagtuo, dili lang nakabase sa atong opinyon, sa atong pagbasa literal. Ang importante mga kabrads, na malandong ta sa pulong sa Ginoo o makita kini sa ato ang kaugalingon. Lower your net, meaning you reflect, deepen your understanding, deepen your faith, and for doing so makaplagan nato ang wisdom ni Lord. So lower your net. So every now and then when we read the Bible, don't take it literally, no? Lower your net. When you magpaminaw ta sa wali, sa gospel karon Sunday sa mga pare, reflect. So importante kayo na mo reflect so that we will able to understand His message, no? So nindot po na i-practice sa ato ang kaugalingon that before going to the mass, attending prayer service or whatever is that, read in advance. Read in advance. Before going to the mass, read in advance. Deepen your understanding. Ug masumpayan pud na sa mga wali sa mga pari.
Okay? So, when we follow God, Jesus, when we listen to the Word of God, lower your net, and we will able to see His wisdom. Sa matag kinabuhi, you don't decide immediately pod, no? Kinahanglan, you give time to reflect. Nindot na siya na habit. We will try to practice na to give time to reflect. Reflection is the root of wisdom. So mao na mga kabrads, no, happy Sunday. I hope na you are saved, and God will always bless us. God will always be with us in sa panahon sa mga naglisod ta na ang Ginoo kanunay. So pray and reflect His word. Bye. Good morning.